Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan present tentang PPT 1. Okay. Ahli kumpulan kami ialah saya sendiri, Muhammad Fizudin Muhammad Arif, Ahmad Farizal, Akif Izani dan juga Hafiq Q. Amin. Baiklah. Untuk soalan nombor 1, kami membuat point-to-point protocol over internet. Okey, di sini kami letak satu server, satu router, satu cloud dan juga DSL modem PT. Okey, untuk router kami guna IP 192.168.3.1. Satu lagi kabel kita orang guna 10.10.10.1. Okey, selepas kami melakukan basic configuration, kami terus akan pergi ke configuration untuk enable PPP OE. Okey. Kita akan enable PPP OE ni kepada router 1. Yang pertama kita akan masuk integer G00, enter. Dan kita akan masukkan command PPP OE enable, enter, dan kita akan no shut. Selepas itu kita akan integer virtual template 1, enter. Kemudian kita akan masukkan IP unnumbered untuk kabel G00. Seterusnya kita akan pair default IP address pool .nama dan juga PPP authentication cap. Seterusnya kita akan masuk kepada VPDN. Kita akan masukkan command VPDN enable, kemudian enter. Kita akan masukkan VPDN group dan nama, enter. Kemudian kita akan accept dialin. Okey, seterusnya kita akan masukkan protokol PPP OE. Okay, selepas itu kita akan masuk pula kepada virtual template 1 dan enter. Seterusnya kita akan masuk kepada IP local pool .nama dan juga IP address. Kita akan letakkan username dan juga password. Kemudian enter. Okey, seterusnya kita akan set up resource and destination port on cloud. Baik, mula-mula kita akan buka cloud. Kita akan pergi ke config. Kemudian kita akan tekan DSL. Selepas kita tekan DSL, kita akan pilih port untuk add. Yang pertama kita add port modem 5 kepada Ethernet 6. Yang kedua modem 4 kepada Ethernet 6. Okey, seterusnya kita akan pergi basic configuration on server. Okey. Di server kita akan letakkan IP 192.168.3.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.3.1. Untuk setiap PC kita tidak perlu meletakkan IP address, kita hanya letakkan default gateway saja. Di mana kita akan letakkan 192.168.3.2 kepada dua-dua PC. Okey, seterusnya pada PC 1 kita pergi pada desktop, kita klik pada PPP OE dialer. Kita masukkan username Jah dan password Ahmad. And then connect. Jika dia keluar notis success, maksudnya PPP OE dialer kita berjaya connect pada PC 1. Selepas tu kita klik pada web browser dan masukkan IP 192.168.3.2. Jika dia keluar pada seperti gambar rajah, maksudnya command kita berjaya. Seterusnya kita pergi pada command prompt, kita type ipconfig. Jika kita lihat pada PPP adapter, IP address tersebut adalah 10.10.10.3. IP tersebut adalah sama seperti IP yang kita configure pada configuration sebelum ni. Pada PC 2 pula kita lakukan yang sama seperti PC 1. Kita klik pada PPP OE dialer, masukkan username Jah dan password Ahmad. Dan jika keluar tanda sukses, maksudnya PPP OE kita berjaya connect. Kita pergi pada web browser, masukkan IP 192.168.3.2. Dan jika dia keluar seperti pada gambar rajah, maksudnya configuration kita berjaya. Kita pergi pada command prompt, kita masukkan command ipconfig. Dan jika kita lihat IP yang PC 2 dapat adalah 10.10.10.10.2. Okey, setelah selesai nombor 1, kita akan teruskan dengan topologi kedua,
remote user and side to side. Kita akan tambahkan topologi baru, 2 router, 3 PC, 2 laptop, 1 cloud, 1 DSL modem dan 1 server. 2 DSL. Okey, kemudian kita akan teruskan kepada basic configuration pada router 1. Kita akan tambahkan port INT S000, tambahkan IP address 11.11.11.1 dan tambahkan cloud rate 64000. Pada router 2, kita akan tambahkan port INT S000, IP address 11.11.11.2. Kemudian pada port S001, kita akan tambahkan IP address 12.12.12.1. Okey, seterusnya pada router 3 kita akan tambahkan port INT S001, IP address 12.12.12.2. Okey, kemudian pada port INT G00 kita akan tambahkan IP address 192.168.4.1. Okey. Pada port INT G01 kita akan tambahkan IP address 13.13.13.1. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada configuration untuk enable PPOE pada router 3 untuk allow connection PC ke server menggunakan web browser. Okey, command pada router 3 pada port INT G01 menggunakan IP address 13.13.13.1, kemudian enter. Pada port INT G01 enter PPPoE enable and no shut, enter. Kemudian teruskan dengan INT virtual template 2, enter, dan IP unnumber port G01. Kemudian teruskan dengan peer default IP address pool archive, enter. PPP authentication check. Okay, kemudian teruskan dengan command VPDN enable, enter. VPDN group din asset dial in protocol, next protocol PPPoE, enter. Okay. Seterusnya dengan command virtual template 2, okay, next IP local pool archive 13.13.13.2, enter. Username archive, password din. Okay, seterusnya kita akan set up port pada cloud. Pertama sekali pergi kepada config, klik DSL, pilih modem 4 dan kenaikan pada Ethernet 6. Kemudian pilih modem 5, kenaikan kepada Ethernet 6. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada basic configuration pada server dan PC. Pada server kita akan tetapkan IP address 192.168.4.2, default gateway 192.168.4.1. Pada laptop 1 kita tak perlu letakkan IP address, hanya letakkan default gateway 192.168.4.2. Sama juga kepada laptop 2, default gateway 192.168.4.2. Pada PC 3 kita akan letakkan IP address 192.168.4.10, default gateway 192.168.4.1. Pada PC 4 kita akan letakkan default gateway IP address 192.168.4.20, default gateway 192.168.4.1. Pada PC kelima IP address 192.168.4.30, default gateway 192.168.4.1. Kita tidak perlu letakkan IP address pada laptop kerana akan merujuk kepada IP address server. Okey, seterusnya pergi pada laptop 1, kita klik pada PPPoE dialer, masukkan username archive dan password din, and then connect. Jika dia keluar notice success, maksudnya PPPoE kita berjaya connect. Pergi pada seterusnya pada laptop 1, kita pergi pada web browser, kita masukkan IP 192.168.4.2.
Jika dia keluar seperti pada gambar rajah, maksudnya configuration kita berjaya. And then seterusnya kita pergi pada command prompt laptop 1. Kita type ipconfig, enter. Dan kita lihat IP yang laptop 1 dapat adalah 13.13.13.2. Seterusnya kita pada laptop 2, kita pergi pada masukkan username dan password pada PPPoE dialer, connect. Jika keluar notification success, maksudnya PPPoE kita berjaya connect. Seterusnya kita pergi pada web browser, kita masukkan IP 192.168.4.2. Jika dia keluar output seperti pada gambar rajah, maksudnya configuration kita berjaya. Seterusnya kita pergi pada command prompt, kita masukkan ipconfig, dan seperti yang kita lihat, laptop 2 dapat IP 13.13.13.3. Okey, seterusnya kita akan configure static routing to allow access router to router. Okey, untuk router 1 kita akan buat IP route 192.168.4.0 dan subnet mask dan IP address 11.11.11.2. Okey, enter. Seterusnya kita buat IP route 12.12.12.12.0 dan subnet mask 11.11.11.2. Okey, enter. Seterusnya kita buat IP route 12.13.13.13.0 subnet mask dan IP 11.11.11.2. Okey, seterusnya kita akan buat configuration dekat router 2. Untuk router 2 kita buat IP route 192.168.3.0 subnet mask dan IP address 11.11.11.11.1. Kita enter, lepas tu IP route 10.10.10.0 subnet mask 11.11.11.1. Enter. IP route 192.168.4.0 subnet mask dan IP address 12.12.12.12.2. Enter. IP route 13.13.13.0 subnet mask dan 12.12.12.2. Enter. Okey, seterusnya kita akan buat configuration dekat router 3. Untuk router 3 kita letak IP route 192.168.3.0 dan subnet mask 12.12.12.1. Enter. IP route 10.10.10.0 subnet mask dan 12.12.12.1. Enter. Seterusnya IP route 11.11.11.0 subnet mask 12.12.12.1. Okey, selepas kita selesai configure static routing, device dapat setiap device dapat akses pada device lain. Okey. Okey, untuk nombor 3 kita akan construct additional security for network. Okey, mula-mula kita configure dekat router 2. Di router 2 kita akan buat no IP domain lookup, enter. Line console kosong, enter. Dan password alias 123, enter. Dan login, enter. Exit, enter. Enable secret alias 123, enter. Dan kita buat banner MOTD unauthorized access is strictly prohibited, enter. Service password encryption, enter. Line VTY 015, enter. Dan password alias 123, enter. Dan login, enter. Okey, ini adalah topologi akhir untuk PBT 1. Sekian, terima kasih.